कुल्टी थाना अंतर्गत नामकपुर के टहरम अंचल में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की इन्फोर्समेंट शाखा ने एक भाड़े के घर में छापेमारी अभियान चलाते हुए टाटा गोल्ड के चाय के लेबल के दर्जनों बोरी खाली पैकेट जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार दूसरे राज्य के दो व्यक्ति ने मंगलवार को किराए में एक रूम लिया, जहां एक व्यक्ति का आईडी लिया गया था। रूम को किराए पर लेने वाले व्यक्ति की पहचान रोहित महतो निवासी रायपुर छत्तीसगढ़ बताया जाता है। इस छापेमारी के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बताया जाता है कि जांच पूरी होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इन खाली पैकेट का उपयोग किस लिए किया जा रहा था। হ্যাঁ স্যার, কি জানতে চাই? স্যার আজকের এই যে হঠাৎ রেড মানে কি মানে কারণটা কি? এটা হঠাৎ না, এটা হতে থাকে। ইবি রেড আছে, এটা কমপ্লেন এসেছে, কাউন্টারফিট আপনার প্রোডাক্ট আছে, ওটাই আমরা ধরেছি। কি পেলেন স্যার এখানে? এখানে টাটা কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট চায়ের প্রোডাক্ট পেয়েছি, যেটা ফেক আছে। অথরাইজ পারসনরা বলেছেন ফেক আছে, এটাই আমরা পেয়েছি। কত পরিমাণ রয়েছে স্যার? খুব বেশি নেই, কিন্তু ঠিকঠাকই আছে। ওটা 350 প্যাকেটের মতন হবে। স্যার ফেক এই যে টাটা কোম্পানির চা পাতা এগুলো কি স্যার মার্কেটে অলরেডি মানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে? তদন্তর ব্যাপার আছে, না জেনে তো বলা মুশকিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো।